la prototo na wani wakton kiba wakat poga riana ta wani sokolo kiba wakat ronda masinde mazigi baro Abdoulaye dunu yito saba PDG Inusa wamba tinante ta yamba dunne kibe ozuraro. Projet nyenanga adi otono ya yampale noken pale Burkina Faso ramsan pame na yelen toko konkom puguli bangre to wela ka diaba nyenang tingi gandoga na wata lataba en keng gana solmon turiam ti gana ram pamo gabna pale nem kwa ba pogo ya nepinu la yemre la hantong president nana akofu poro wam sambisi ton kibo jura na yoto kale kadna wata sayamba menam seido. Biri ilme pusma tidnan talataban kenge projet pogop sombonti projet ngenanga ya lakamantar sulup sombonti akaso bama wane projet kangane la yasana yele antogon tas Burkina Faso kompuguli bangre taptogon dolme to vima bob togon wela waton yaba ayenanga ulida kwayga tia QP tore labsanan dike antogon tas kompuguli wa bangre kun woto no dil bangre kun lor pore nange sam top togon ke tumne poussé ma mbo bangare so monti stage namba di logo pore abna leben gesa me net kam fa tore be pam zigen togo esamde tibototo nayi sababu net kam fa vim tore e sombo la wuli de kwaya ga ti opsan wa man QP e bangran sa wa formation a obstante man stage namba am pa mola bangal ka set sababu sombonti attestation namba te bi wala te thomas ngeto ketumne poussé tumne jeune tumne la ramontal sulningap sombonti akasoa. Inata la tamasa nkenge ya wakata sombonti konkuri Miss Earth Burkina bam nengo yasna nya kumpugli toptore zabo panton teka kumpugli na ya sele zabti Burkina Faso tengonga weyoga atore ba mola ko ko sombonti environnement wa le kwaiti wakata kangane anayi bumbu na songe tore fa da somma ammenme de koy me tana yibum na songe ti Burkina Faso ram kane wala weyoga santare jule buto tora batongo on koloro le wudem te concours kangane kompuli ni sefana tongo ke pourwa bangatia ma sa kiura sumunsu wata 2021 yumde layem tar sole ante ngolsi yiwa la sanker internet ta pouré benwa ebje wuli kana kenni ngam tundike tongo ke se togo wagata kangana pourwa nambab sa pakule yemo tsumbe bene tapte kotondo venam seido tone tun Miss Earth wa tun da yela ya tun bora por sera tun zek tun drapeau nyingrin tun cheng international tete e franceng ba États-Unis ma ba etu mi Burkina Faso ba etu mi te Burkina même da vivo même ni te Burkina ne ba kami Burkina la massa Miss Earth na cheng Burkina wa États-Unis wo tone tete zek Burkina drapeau uno ti Burkina tara paraba ya ne ba Burkina tara paraba tara zuta vi me bring to pana nika fana chenga Google te golo Miss Earth me Burkina Faso nange Burkina Faso ya yene sinon ya tun objectif à la hauteur objectif fana cheng zi fa timbita Burkina et ti nina Miss yi Burkina maro tone wotone voilà golo sera lancinga le à partir de Zabra voilà ton lanci cerné yambala à partir de Zabra 21h ton lance l'application ne va faire ton chenga www Miss Earth Burkina te applique bene on a appliqué ça envoyer à ton sebra ton ande sebra voilà ton a choisi la pour serba pas document wa on a envoyé sebra ton atam université la signé directeur a signé même munu tube université carapora ou so on tumda me fanantumda wa fanata de nuktumda fo patron a signé même tumda wotone donc ton mimtika neren ya pour serba saren yebre saren digirzinya fay donc on a choisi la pour serba quand document là pour après document là ma ton na bolo la mettre wabo ton na malo la watum interview ton na malo la tu wa ton sukunge fana Miss Earth Burkina fana mala boy ton na ko la test brique niveau BN après il y a ma ton a retenu la pour serba 13 pour serba 13 amana compétir le 5 mars ama ton yak ni yang na te représenter ton Burkina la waya mi la beauté qu'est-ce que la beauté peut apporter ton concours ton katal maillot de bain ton katal bikini même ya
maramela bam da porcera pana sakaning bikini kenne ba fa torwe tamba baram nem ton toram gete pana sakwe donc tun de ratun katar bikini we bene tun de ga simple les classiques tun kana zala pire parce que pana sak tum yobum kem de pire men zala bin tun sak biga to pire men zala donc tun kana bene way ina kinga saba ntulem te beno apôtre Serge Emmanuel Dala ya hasel bene tabnan pa wala wendo kang me ninga la baraka décembre ki rasma yobe 2020 wa yomde ka setne kam pour bali na tawina. Mission internationale de la parole Rema ya wendo a apôtre Serge Emmanuel Dala sinki tublugli sab commune atarare décembre ki rasma yobe 2020 wa yomde apôtre Emmanuel Dala ne wendo haramba optasa wen barakuso ne ponkanga mam yure pasteur Nana Salam sedema tare sino kasanga ti pus vim saba baraka bampang nuga tum nyenga nementia ne wena pang nugu laton se mpezika nga pore samparenda tun yela me zini nga ton se yasa ton san nan kela kibara atara pang wuso la si ya wena me so bumfa la star pang ne bumfa wa bamende zinga en conton bamende zinga en vigeliga tumna ab yura woga nyenga re nyawa ya bomban kasanga wena samane zinga pore la lebinyata wena pang nuksen tingade man ban la bombana on vugo kum maga de banse en faga ne katiaka re ton pu da wena barku so ne wena saman tum kasam kangawa la leba pu ha wena barak re ne yibewa bam sin kite ti tumna na singi kanga pokwa bibi songa pamwore a Jésus masimyenga amen. Wendo ga me ba wengo wa zulu sinzindi tibra renga me yemre ti sub kasang siliga wen tud ba biliga me ti asuno kasanga ambene bamba mami wula misio drawo Etienne en tout cas ton sunria no wuso ne runna rara en tout cas ya lohor mwenam somma non kontondo e ti église pakre runna en tout cas ton sunria no wuso ton data meti wenam yela militaire torse ton mimti na militaire na shinga lo tone la ton mimba ti kala wakat bilobala dunu wajil fana ngoma militaire yelle wala en tout cas ton sunria no wuso ton mimba ti na sa temse tout ni sable se ni pele se militaire na shanga men kingji kongfa en tout cas otona shinga bala wendo gatara zo se son santa turi ti twin wa pam zo sataba ampase ya ekatara yibzugu lapsan mewa Kiera bona lamentina basga bam province aram bona lamenti na pusom tonbe sabse masasa wanti de risam William ti risam bene risam na brega na komdoga buda obzoramba abyakse tonana tabon viem no na pusom ka setane kampo bali na tawina na kom sab som bon metina bisa optonga taban ti puhi risiam naba ya ro mik tigri lab som man woto wa to bon tina pusum optasa kwese sinkere ni zem staba zinin tara la lafi min rasimo saworgo opkenga buda taba pelse ti mamelik no kenda kensa budu na pusma woto no atara von ka teka wala sinkitire ti nimbuira 20 kokora masa amanram ya wayena
Risiam Naba, Okota Burkina Faso Nimbuida, Tumo Zini Taba Wumta Pore, Na Tab Nusuntume, Tengana King Torwenge. aywa bi wona convertima nan tata ban kenge gana tulem te beno wa gana rambe zina vote pour sina pays da sama wana le de koy tie na yit kana na akafu ado bamba en litore ne kwa poka dem te ne pin la yemare la sontong president na akafu ado poronwa ne ninga son pour la bamba ne kwa poka ne pina c'est la ne pina la yopwe la ham pour wala bamba ça ne president pas la wotono zeka kwera wili woton te bam data men sanen tumna tore gana na tore lusa waton adil ya sababo to gote gana ni mbuide fa gil ndam fa yike ya sele bam serwa to tore na taba antume bulga man tu wega kabe fo pa mam ko ngam ya gana biya na tab no le mesule yemre ngeti gana dara poa atap ko la tore en kulu wala sawate ya woto tone la president nana akafu ado bamba observe kwera antas wala kibe kitba la anduno won visa na nimbuide sinya kama logore e pore kalamam na wu kuma rabate do beuza abre wonta so pore kam pour de bali na tawira nan pabagayam kane dilu wonna lewa koton wakat so wata